Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Postoji izreka u našem narodu: praviš račun bez krčmara. Međutim, veliki je broj i krčmara i kafedžija, kao i mnogih drugih trgovaca i takozvanih majstora, koji niti račun prave, niti ga izdaju. Isto tako postoji veliki broj građana kojima to ne smeta, a trebalo bi. Samo razmislite. Kada kupujete robu ili uslugu bez računa, ne postoji način da budete zaštićeni. Nema garancije ni za trajnost, ni za kvalitet plaćene robe ili usluge. Kada platite u restoranu ili u kafiću, a ne dobijete račun, ne dobijete ni popust. Platite isto, a novac za porez koji je trebalo da bude iskazan na računu ide dodatno u džep samo nesavesnom vlasniku ugostiteljskog objekta. Od manje novca u zajedničkoj kasi, odnosno državnom budžetu, manje ćemo moći da izdvojimo za vrtiće, škole, penzije, za policajce i vatrogasce, penzionere, kao i za sve druge koji direktno zavise od novca iz budžeta. Kada neko zapošljava na crno, on oštećuje i zaposlenog, i konkurenciju, i državu, i društvo. Svi ti koji tako oštećuju i vas, i društvo u celini, a novac stavljaju samo u sopstveni džep, rade u sivoj ekonomiji. Da li biste se vi naljutili da naručite 10 ćevapčića i platite ih, a da vam konobar donese 8? Šeretski se nasmeje i kaže: izvinite, 2 je pojeo gazda. Ili da iznajmite sobu za svoju porodicu na dugo očekivanom godišnjem odmoru i platite za 10 dana, a posle 8 dana dođe gazda i kaže: tašta mi dolazi sutra, pa bi bilo lepo da se vi spakujete. Moja tašta će vam biti zahvalna za ta 2 dana, znate, ima anginu pectoris. Upravo to se dešava. Te gazde uzimaju u svoj džep 20% poreza koje naplate u ime države, a to je u stvari novac koji pripada svima nama. Pošteno je da izdaju fiskalni račun za svaku robu koju prodaju. Zato i namerno i tražim uvek račun, iako mi ne treba za 10, 15, 20 dinara bilo što da kupim, tražim račun. I u privatnoj i u nekim ovim većim da bi pokušao to da na neki način da sprečim da to. Ako će da mućkaju, neka mućkaju na neki drugi način, a makar ne preko mene. Da li će biti dobar put, da li će biti dom zdravlja, da li će biti dobra škola i tako da to zavisi od toga i da to, mislim da to ljudi ne shvataju često puta i zbog toga vjerojatno i ne traže račune. Jasno je da trebamo da uzimamo fiskalni račun i treba da nam daju. Jer to ide i direktno iz moj džep ako ne uzmem fiskalni račun. Možda trebali da se ugledamo i mi i na Nemce i na Slovence. Dinar ima da vrati dinar. Neće niko da osiromaši za 1 dinar, ali dinar po dinar pogača. Dakle, ako bismo svi mi svaki put tražili račun, sa punim pravom bismo mogli da tražimo i kvalitetnije obrazovanje, i zdravstvo, i socijalu, i bolje puteve, i infrastrukturu, a verovali ili ne, i dobili bismo sve ovo. Država bi u tom slučaju imala odakle da izdvoji dodatna sredstva i da podigne kvalitet svih usluga koje pruža građanima, ali i da ulaže u obnovu starih i izgradnju novih infrastrukturnih projekata. Za to je potrebna pomoć svih nas. Kada bi svaki put tražio račun ili odbijao da radi na crno, sivu ekonomiju bismo onda zavili u crno.